दंडज्ञानी चांडा लगे को मु गोटे प्रश्नटे पत्र छे जानबार लगे आउ से प्रश्नटा होचे तीन नारींकर 15 पति सेथिरे नथिबे द्रौपदी कुंती इटा टिके बुझाबे बोली करी बहुत आशा करिसे आगे देख तू सिना 8टा बिहा हे जे बोलुछु हेले 3टा नारी के 15टा पति और से भितरा भर नहीं थी द्रौपदी और कुंती हाँ सखा आज्ञा जन प्रश्नटा करिछन हाँ से प्रश्न के मते बहुत धन्यवाद लागला हमर आंसर सुनी कर पछे हमको हेते धन्यवाद नहीं दो से आज्ञा कर चला पथरे पुष्पवृष्टि हो बराम देखबार केनता है जे जानि छु का सखा बाबू रे शिवंकर अरे पंचमुंडा आज्ञा पार्वती करपति सखा शिवर 5टा मूड पार्वती देवीर संगे जदि शिवर जदि तांको रति क्रीड़ा करबे हाँ केन मुहे केन दिने करबे ता ठीक ना नहीं शिवर केतेटा मूड 5टा मूड 5टा तेणु करी पार्वती ई शिव मोर 5टा पति बरि करी पुराण प्रमाण दैछन हिसाब किताब करी छे बोल सखा हां पहला दिन जदि रति क्रीड़ा करबे पूर्व मुख रे हां आर दिने जदि हेबे पश्चिम ना उत्तर हां एंता तकर 5 मुख रे से माने 5 दिन रति क्रीड़ा करबे पार्वती संग सखा हां इटा पार्वतींकर 5टा पति ने मूल फेरार पर क्लियर कर बुझाओ धा बुझी नहीं पा सखा हां हेले सावित्रींकर 4टा पति के जानि छु के अरे सावित्रींकर 10टा करी पति ब्रह्मा जे अटकी ओए होए अचारी मुके दिन दिने ब्रह्मा बेदले परुची से जेन मुखरे जेन दिने वेद उच्चारण करबे मां सावित्री से दिने से मुख के पूजा करबे सखा हां से दिने कबर आस्ते से इटा सावित्रींकर 4टा पति हां ब्रह्मांकर 4टा मूड सेमानकर 4 प्रकार काम अछि 10 शिवंकर 5टा मूड हां से माने केन मुखे केन दिने जे मुई भी कहि नहीं पार हां हां 5 4 9टा पति हां आर गुटे के जानि छु का के आज्ञा कार्तिकेश राठोई तांकर चाटी जे मुंडो कार्तिकेश राठोई अच्छा मुंडो गोटी तिनी जुबो तीर खेला 15 बजे पति चंद्रंकर 6टा झियो जते बेले स्नान करी आसीतिली बेस बेस शिवंकर ब्रह्म पार्वती सही नहीं पाले हां हां जते बेले सही नहीं पाले से जल रे भासुतिला से चंद्रंकर 16 झियो जते बेले से ब्रह्म के भक्षण कर देले गाधी गाधी हां हां 6टा पुत्र जन्म हेले बेस जे आमे तो विवाह भी नहीं हमके तो लोके लोक हंसा है जमा दुनिया रे बयान नहीं कर से समुद्र गर्भ रे फेंकी देले फिकी देले जते बेले फिकी देले 6टा मार छुआ जते बेले कार्तिकेश्वर जन्म हिचे से समुद्र रे जुटी गला
ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଛଅଟା ପିଣ୍ଡ ଗୁଟେ ହେଇଗଲା ଗୁଟେ ହେଇଗଲା ହଁ ହଁ আর ছটা মুড়ি গলা ବେଶ ছটা মার গর্ভ যেতবে জন্ম হইছন হ্যাঁ, হ্যাঁ। আজ্ঞা তেণু করি তার পত্নী বলে মর পতিছ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণর কথা এ আগে মর্ণ বর্ণ দিও অনেক পুরাণর গতিয়া তাত্ত্য কেহি ন জানো କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି সখা ହଁ আজ্ঞাকর প্রশ্ন অলগা বি ফের কেন পুরাণরে আর অলগা আনসার বি থিবা ଥିବ ତ ହେଟା କାଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛେ ଭାର কাঁথি লাগি জানিছু ହଁ ହଁ হরিবংশ তৃতীয় খণ্ডর কথা শুন ହଁ কৃষ্ণ ভগবান কেন্তাকর মারমি কংসকে বেলা দুই গুড়কে ধইলে আর গুটে পর্বতরে নেই করে পিটিলি ପିଟି ଦେଲେ এটা ব্যাসদেব হরিবংশ লিখিছ ହଁ ହଁ ব্যাসদেব ভাগবত লিখিছন କା ବୋଲି ରଖିଲେ যে কৃষ্ণকে জগতির খসি করে পড়ি করে মলা କୃଷ୍ଣକେ ଦେଖିଲା ଯେନ୍ତା କଂସ ଜଗତିରୁ ଖସିକିରି ପଡଲା দেখ ব্যাসদেব হরিবংশ বি লেখিলা আর ভাগবত বি ହଁ দুই প্রকার মরণ ବେଶ ব্যাসদেব ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ লিখিছন ହେନା କେନ୍ତା କରି ମଲା কেন্তাকর কংসকে মারবি বলে কৃষ্ণ যে সুদর্শন চক্র আলা এন্তা মুড়কে কাটি দিলে ଆହା ତିନି ପ୍ରକାର କରି ମାରି ଦେଇଛି କୃଷ୍ଣ ହୋ ব্রহ্ম পুরাণ বি ব্যাসদেব লিখিছে ହଁ ହଁ কেন্তা করি কংসকে মারমি গা বলে আর পিটি পিটি মারি দিলি ହଁ তেণু করি পুরাণ নাহি ন গতিয়া তাত্ত্য কেহি ন କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି সখা ଓ এ মুই তো ডাকু শ্রীপতি গো আস আস মর দূতি এ মুই তো ডাকু শ্রীপতি গো আস আস মর দূতি সখা আর রাধা লাগি ধন জীবন জীবন জীবা মোর জীবন জীবা মোর জীবন রাধা লাগি ধন জীবা মোর জীবন জীবা মোর জীবন জীবা মোর জীবন সখা এন্তা তো বুঝাউছিলে সকাল পানেশ্বরে মোর করে দিগে উঠে ছাতি গো মুই ডাকু তিরি গো আনবা সমর দুতি গণেশ আরে ত্রেতয়া যুগরে রম অবতার সীতাকে রানী দেবী কেতে কষ্ট মুই রাবণকে মারি অযোধ্যা আসিলি পর যুগরে কানা অবতারে কানা অবতারে কানা অবতারে সখা মুই তো দিনে নে পাইলি সখী গো আশা তোমার দুঃখী মুই ডাকু শ্রীপতি গো আশা তোমার দুঃখী দ্বাপর যুগে কেনতা হইছে জানিছু গা আরে সুই তিরি বিলে পলঙ্ক উপরে রাতি দেখিছে স্বপ্ন সে স্বপ্নরে রাধা মাই আসি দেলা কো মতে সুমন রাধা কৃষ্ণ বেট গে বাকি নেই বাকি নেই বাকি নেই সখা মাইর সাঙ্গে আজি ফেটে পারমা কি নেই অলমো ধামা নিশ্চয় হমা তো নিশ্চয় আর কি তা চাঁদলে বলুছে রাতি গো আশা সমর দুঃখী